khususan al-hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma wa khususan ila hadrati arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة روحي سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أبي حسن الشاذلي ثم وخصوصا إلى حضرة روحي ولجنة البغدادي ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أحمد الرفاعي ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام يزيد البسطامي ثم وخصوصا إلى حضرة روحي الإمام أحمد البدوي ثم وخصوصا إلى حضرة أرواح أوليائك وعلمائك الصالحين المتقين من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أن الله يغشهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Moga-moga barokahna fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakka ben kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokahna fadilana karamana para aulia Allah, para ulama-ulama Allah. Barokahna kitab Al-Fawaid al-Mukhtarah malarmo kereng sepana beten kaula reng sepana cakan ngaji selampun sobong omor. Wabil khusus ke Pak Lianom, Bu Lianom, Pak Sumu Napi, Pak Sunar Arsam, Supini, Mbarantia, Pak Taya, Bu Taya, wa usulihim wa furihim anallahu nagasam birahmah wal maghfirah wa yuskinum jannah wa yukhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir moga-moga barokahna fadilana karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakka ben kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokahna fadilana karamana para aulia Allah, para ulama-ulama Allah. Barokahna kitab Al-Fawaid al-Mukhtarah malarmo kehafatan kaulis keluarga cakan cengajis keluarga selama masa odin. Moga-moga selalu erat sesarang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiake orang seselamat fi dunia wa dunia wal akhirah. Dan moga-moga ikan bangakin dalam segala urusan dunia na agamana akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفر اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هذه الدار أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك مرحبا بوصايا رسول الله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل روح الدعوة النظرة إلى الأمة بعين الرحمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بجاه وبحق وبشفاعة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعدد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم العبادة لا تنفع إلا مع الورع قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim qaddama al-aqla min at-tayyibi alladhi huwa al-halalu 'ala al-amali sholih ihtimaman bihi li'anna al-amala la yanfa'u wa la yurfa'u
li'annal amala la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'a aklil halal fahuwa asasul ibadah fahuwa asasul ibadati wa ra'sul kurubat fala yaqbalullahu syai'an minat ta'at illa bil akli minat tayyibat wa fil hadisi innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar as'asa akbar yamudduhu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al ibadatu la tanfa'u illa ma'al wara. Dalam pertemuan malam mangken engke panakan jelasake tentang masalah al ibadah la tanfa'u illa ma'al wara. Al ibadatu tinang ibadah la tanfa'u pani ketabi semaringan manfaat ibadah kosa illa ma'al wara'i kecuali sertain atau barengin sareng warok kosa menika. Warok kosa menika pengertian warok kosa menika engki menika nengkelaki atau menghindar dari perang-perang si mengandung subhat kosa menika atau perang si tak jelas halal haramah. Menika pengertian warok kosa. Jadi warok kosa menika nengkelaki atau menghindar dari perang-perang si mengandung subhat. Artinya perang subhat kosa perang si tak jelas halal haramah. Dalam pertemuan malam mangken panekan jelasake masalah neka al ibadah la tanfa'u illa ma'al wara. Jadi ibadah kosa paneka tak manfaat sobung kunanna bila orang bane tak barengin sarang sifat waro. Tiba abaan misalnya ngelakonin salat, maca Al-Quran misalnya, atau berzikir-zikir lainnya kosa paneka. Panika sobung kunan nah kosa paneka sobung arten nah sobung nilai ingersana Allah subhanahu wa ta'ala kosa bila tak esertain sifat warok kosa paneka. Yulangin polai kosa warok kosa paneka nengkelaki atau menghindar dari pereng-pereng si mengandung subhat. Artes subhat kosa paneka pereng si tak jelas halal haramah. Tiba abaan misalnya ada pereng si tak jelas halal haramah kosa paneka. Nek pereng si ikut abaan nek kenapa pereng halal, kenapa pereng haram tak jelas kosa. Berarti nek arana subhat. Mi sambian kosa. Pas sambian ngelakonin ibadah kosa ngelakonin salat semisal. Maca Al-Quran semisal atau berzikir semisal panik kesobong nilai ya ingersana Allah subhanahu wa ta'ala kun karon tebus payen tok dating ingane ketahu sapa jeung tambah dusepole kosa tambah dusepole kosa bejeng le sobong artena sobong kunanna bila sambian kosa ada bareng si mengandung subhat kosa. Napa boleh bareng haram kosa paneka. Mangkan bahaban kosa paneka dalam pertemuan malam mangken bahas tentang al ibadah la tanfa'u tak kira maringin manfaat illa ma'al warok kecuali barengin sareng sifat warok kosa. Ngasteteh cara gampang kosa paneka. Mangkan Allah subhanahu wa ta'ala kosa. Allah subhanahu wa ta'ala debu kosa paneka dalam surat Al-Mu'minun ayat 50 situng.
Dawuh Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala dawuh Allah Subhanahu wa taala kosa. Dawuh Allah ya ayyuhar rusul. Ya ayyuhar rusul he para utusan kosa. Ya ayyuhar rusul he para utusan. Kulu de'ereh sambian kapi minat thayyibat de'eren si halal kosa. De'eren si bagus. Wa malu ben ibadah sambian wa malu ben beramal sambian kapi para rasul solihan amal si bagus. Ini saongkone sengkok bima kelaban napa-napa tak maluna si sambian pada ngelakonen kosa alimun paneka Allah Subhanahu wa taala maha ngaonengen. Tetiya ayuhar rusulu kulu min thayyibati. Ya ayyuhar rusulu wahai para utusan dan dawuh Allah kulu minat thayyibat de'er sambian bareng-bareng si halal de'er sambian bareng-bareng si bagus kosa paneka wa malu soliha ben beramal lah sambian solihan amal si bagus. Inni bima ta'maluna alim saongkone sengkok dat si maha ngaonengen dek napa-napa si sambian lakonin kosa. Lek dalam ayat neka Allah Subhanahu wa taala kosa debu ke para utusan kosa debun Allah Subhanahu wa taala kosa ya ayyuhar rusul he para utusan kulu minat thayyibat de'er sampeyan kapi minat thayyibat bareng-bareng si halal wa malu solihan ben beramal lah sampeyan amal si bagus. Dalam debu neka Allah Subhanahu wa taala merintah ke para utusan kosa punten pakon ibadah kilu. Terbukti dalam ayat neka Allah debu kulu minat thayyibat baru wa malu solihan. Allah Subhanahu wa taala tak merintah ke para utusan pakon ibadah kosa bah. Allah Subhanahu wa taala merintah ke para utusan kosa tak pakon ngelakonin salat kilu punten. Tapi Allah Subhanahu wa taala kosa merintah ke para utusan kosa dalam urusan de'eren pertama kali. Terbukti dalam ayat neka ya ayyuhar rusul wahai para utusan kulu minat thayyibat de'er bareng si halal baru wa malu solihan. Karena orang ngelakonin ibadah kosa, ngelakonin sholat semisal, ngelakonin zikir kosa, sebelum ngelakonin ibadah kosa, tabun kosa, yesen bareng-bareng si subahat kosa, napa boleh bareng si haram kosa paneka, maka ibadahnya kosa paneka latan fa tak maringin manfaat kosa, sabung nilai ya ing rasana Allah Subhanahu wa taala kosa. Sobong nilai ya kosa. Neka Allah Subhanahu wa taala debu kulu minat thayyibat wa baru wa malu solihan. Qaddama al-aqla minat thayyibat. Qaddama mendahulukan Allah al-aqla makanan kosa minat thayyibat si halal kosa alal amali soleh ngahiraki amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala kosa waneka pertama de'eren si bahas kosa waneka sebelum sambian kosa anglakona ibadah. Anapa permasalahan karena tabu kosa waneka ketika yesen bareng subhat napa boleh barang haram kosa waneka sabung manfaat kosa waneka. Makanya dalam tafsir ayat neka dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar kosa Allah Subhanahu wa taala kosa mendahulukan membahas masalah de'eren terlebih dahulu kosa baru membahas amal soleh. Anapa permasalahan ihtimaman bihi dari penting makanan kosali annal amala karena seongkuna ibadah kosa la yanfa tak kira manfaat wala yurfa'u ben tak kira yangka illa ma'a aklil halali kecuali asareng de'er bareng
halal. Jadi ngastete baaban kosa menika sampai tabu kosa menika yesen bareng subhat. Napa boleh bareng si haram kosa menika. Napa boleh bareng si haram kosa. Contoh bola dari ngastete na aban Imam Syafi'i kosa menika. Dari ngastete na aban Imam Syafi'i kosa sampai nyetro napa kosa nyon ikhlas. Nyon ikhlas de orang segaduan telimah kosa menika. Esitong bekto kosa menika ketika Imam Syafi'i kosa si asmana Imam Idris kosa menika. Panika bedene tengah songai kosa. Bedene tengah songai kosa pas nengale bede buah kosa menika ngalir kosa. Bede buah kosa telanyo aing kosa menika. Le sarang aban Imam Syafi'i kosa menika berhubung lapar kosa pas ede kosa ba. Ne pertengahan kosa menika pas engak kosa menika. Lah aba telima kosa menika nika telimana sir kosa menika kira-kira orang keduan telima kosa menika ikhlas napa tak ikhlas kosa menika. Takok tabun aban Imam Syafi'i kosa menika kemasukan bareng subhat atau betakok kemasukan bareng haram kosa. Akhir aban Imam Syafi'i kosa menika nyare kosa ser keduan buka telimah kosa si bedenek pinggir songai kosa menika. Air esare kosa pas kepangki kosa ambek orang sekeduan buah delima kosa menika. Aban Imam Syafi'i nyon halal kosa. Aban Imam Syafi'i nyon halal kosa. Lese keduan telima kosa menika tak poron napa kosa ngikhlas aki kosa menika kecuali orang laki si asmana aban Imam Syafi'i kosa poron kabin sareng putrina. Poron kabin sareng putrina kosa menika. Sebab abana napa kosa menika aban orang bini kosa menika ngerti pola jelas mesti yakin kosa orang niku sampai nyari-nyari sir si keduan bungka telima nek pinggir songai kosa sampai tro halal kosa nika bunten orang sembarangan kosa nika mesti orang nika orang ngerteh kosa menika orang ngerteh. Akhir kosa menika sengkok poron ngalalaki kosa neka cong cenasi kedon telima kosa asal sambian poron kabin sareng tang putri kosa. Tang putri kosa menika merepet tak abes kosa. Pemereng tak pate mereng kosa. Sokona napa kosa dimpok kosa menika. Akhir aban Imam Syafi'i kosa menika saking takokan aben ke Allah Subhanahu wa taala takok bareng seeder kosa bareng se haram kosa utawa bareng se subhat paneka akhire ridho kosa takok aben kosa kemasuk takok tabun kosa kemasukan bareng haram kosa. Demi napa kosa menika demi takok tabun takok kemasukan bareng haram kosa ridho ikhlas aben abeles sareng orang bini se merepet tak abes napa kosa pemereng tak mireng kosa sokona dimpah kosa menika lisan kosa buih kosa menika kira-kira sambian misalnya sambian kira-kira ting etare nganeka punten masalah tertakok kemasukan barang haram punten paling masalah obeng kosa la aben Imam Syafi'i punten takok tabun kosa kemasukan barang haram kosa akhirnya ikhlas poron abe lebih putri se modal engane. Akhirnya lestari terjadi akad kosa menika aban Imam Syafi'i kosa masuk ke dalam kamar kosa ngejit kosa karena ketika masuk ke dalam kamar kosa menika nengale orang bini kosa menika ternyata ratin cerat
Merepot habis ngabus. Punten tak abus. Pemereng punten tak mereng. Sokona normal punten dimpok kosa. Lisannya kosa bisa ngomong punten bui. Keluar Imam Syafi'i kosa. Keluar puntennya ketang boleh kosa. Kira-kira sambian ting nyasar kosa apa. Kira-kira sambian misal masuk ke situng kamar nyasar kosa. Mak bodoh, enggak neka. Terosakin apa tak terosakin? Terosakin. Terosak. Aban Imam Syafi'i ngecit Pak Sukar. Keluar aban Imam Syafi'i ngecit kosak loncak kosak labung gurabakan kosak akhirnya metuan ngecit bodoh apa cong? Lihat nih kepak dalam kamar kosak. Ini kebodoh orang bini ratin kosak. Pun tentang pelen nih kepak tang pelen nih kan merepot tak abes pemereng tak mereng lisan abui sokon timpok. Oh nih masalah nih ketajong. Bulan nih ngomong merepot tak abes kosak menikah karena tang putri kosak menikah seomor odi tak pernah nengalih bareng haram kosak menikah. Pemereng kosak menikah. Napa kosak tengel kosak tawate mereng kosak menika karena tak pernah merengaki bareng-bareng si haramaki kosak lisan na kosak menika bui karena tak pernah napa kosak egonaaki dak bareng-bareng si tak iridoin bi Allah subhanallah ta'ala kosak sokonna dimpok kosak menika maksud tak pernah jalan si tak iridoin bi Allah subhanallah ta'ala sepenika perak air bang orang bini ratin kosa air napa kosa mereka air kedua toronan kosa terkenal kelabun sebutan Imam Syafi'i kosa imam napa kosa imam manusia si bodone atas dunya kosa mereka terkenal putrana kosa mereka terkenal seorang imamul a'dham imam si napa kosa si paling besar kosa bahkan madhab seluruh dunia kosa menika madhab seluruh dunia kosa si paling kosa pengikut engke Imam Syafi'i ekatempeng pengikut Imam Abu Hanifah ekatempeng pengikut Imam Malik ekatempeng pengikut Imam Ahmad bin Hanbal pengikut si paling besar kosa menika sobung kecuali pengikut Imam Syafi'i alim ilmu luar biasa kosa menika jadi Imam Syafi'i kosa misalnya kadi dek sugeng misalnya atau Kang Saiful Hasan nih Kang Saiful Hasan nih anggap Imam Syafi'i bule kuruna lah jadi boleh ketika kurun jelas aki kosa dia dan santri-santri termasuk Imam Syafi'i kosa keterangan kurun kosa mulai dari awal sampai akhir kosa menikah sak huruf kanan tak hilang kosa ingat kosa apa tahu saya catat Imam Syafi'i kosa daya ingatan luar biasa. Imam Syafi'i misalnya mau ngomong kosa mereka mau ngomongan baik kancana kosa kancana debu kosa mereka bisa hafal kosa otan luar biasa kosa mereka Imam Syafi'i kosa anapa permasalahan kosa nah pola ngastete benelang ngastete ingane ketakwa kemasukan bareng si subhat napa boleh bareng si haram ibu luar biasa lahir kosa putra si sangat luar biasa rajin kosa terkenal kelabun sebutan Imam Syafi'i dan nika luar biasa ingane makanya ba'aban kosa menika al ibadah la tanfa illa ma'al wara ibadah kosa menika sobong artenah sobong kunannah bila sambian takwa tak ngasteteh dek bareng si subhat napa boleh dek bareng si haram kosa napa boleh dek bareng si haram ngasteteh fahuwa asasul ibadah
fahuwa tineng deur bareng halal kosa paneka asasul ibadah paneka pokok dari segala ibadah kosa. Jadi deur bareng halal kosa paneka pokok dari segala ibadah. Tetiba aben kosa ngelakonin ibadah tapi deur bareng haram kosa. Deur bareng subhat napa boleh deur bareng haram kosa menika make sampeyan bojong luar biasa pun lah. Salat 5 waktu kosa menika, duha, tahajud, tasbih napa becak kosa menika tapi ki poron deur bareng haram kosa la tanfa al ibadah. Sabungkunana ibadah kosa menika. Jadi ngasih tecek sampai bahaban kosa mereka kemasukan bareng si subhat nama boleh bareng haram kosa mereka. Warasul kurubat ben pokok dari segala napa kosa ibadah ke Allah subhanallah ta'ala kosa. Fala yakbalullahu syai'an minat ta'at. Fala yakbalu maka tak remah pesera Allah Gusti Allah syai'an sama sekali minat ta'ati dari bentuk ta'at kosa, dari bentuk segala ibadah kosa illa bil akli minat thayyibat kecuali deur bareng-bareng halal kosa. Ibadahna apa pun lah sambian pun lah. Bila deur bareng haram kosa, bila deur bareng subhat napa boleh bareng haram maka ibadahna sambian sobung kunanna sobung artenna sobung nilaiya ing ngarsana Allah subhanallah ta'ala ngastete kati sambian paringin obong misalnya bisi A paringin obong bisi A terima paringin obong bisi B terima paringin obong bisi C etrema parengen obong bide ambek si D etrema bojeng pon la sambian kosa sobung nilayah ing ngarsana Gusti Allah. Karena obong kosa niko obong si subhat. Napa boleh bisa-bisa sebut bareng haram kosa menika ngastet sampean Kang Yusuf. Sampai sampean kan remah obong dari orang telok bila poron sampean remang kita rema obong situng sampai sampean nekan rema obong si A etrema si B etrema si C etrema si D etrema ngastete sampean make bojeng sampai deui kosa celeng dua kosa naka Nur Hayati maton Nur kosa Nur Hayati bi Nur Paija kosa sobung kunanna sobung artena sobung nilai ya ing ngarsana Gusti Allah bila tabu kosa ki poron kemasukan bareng subhat nama boleh bareng si haram aneh kan. An Abdullah ibni Umar bin Khattab kosa dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab kosa dari putrana Sayyidina Umar putrana Sayyidina Umar kosa asmana Sayyid Abdullah kosa paneka qala debu Sayyid Abdullah kosa law sallaitum andai kata sampeyan salat kosa law sallaitum andai kata sampeyan kebi nglakonin salat pun hatta takunu sampai sampeyan iku dadi kal khonaya sampai dadi kal khonaya kosa menika kadi busur kosa ateko kosa menika pun lah dari posaan ibu de kosa dari posaan manceng orang sing sering bojeng kan tengene ingat teko dari posaan wiritan tengene ingat teko kosa menika sampai ingat busur kosa melengkung kosa menika. Dan dawuhna putrana Sayyidina Umar law sallaitum andai kata sampeyan kabeh nglakonin salat hatta takunu sampai sampeyan dadi kal hanaya kadi busur kosa menika wasumtum ben sampeyan kabeh apa sepon nglakonin pasah hatta takunu sampai sampeyan iku dadi kal autar kadi gitar kosa dari koros tepes kosa lam yataqabbal
lam yataqabbal maka tan rema pasera Allah Gusti Allah dalika bedena salat sambian bedena pasana sambian sela luar biasa ingat neka illa biwarain kecuali kelaben sifat warok kosa mereka engki menjauh atau menghindar dari barang-barang subhat napa boleh dari barang haram. Jadi jangan ceneng nggak kayak kah? Nggak kayak jadi mula wah hari ini berdobong kau sak terima. Ce angger obong terima kau sak mereka ngastai sambian can ngelakonin ibadah ngelakonin sholat can sambian seneng manakipun can sambian seneng istighosaan percuma. Maka sambian maca istighosa luar biasa malah sampai medaki istighosa kubro kau sak. Tapi bila tabuk ni masukin barang haram kosak maka sambil doa tetap tak terima bi Allah Subhanahu taala lantaran tabun ki poron masukin barang subhat napa boleh barang haram kosak mereka. Qala Ibnul Asbad rahimallahu taala debu Ibnul Asbad idza ta'abbada ketika ngelakonin ibadah pasera asabu seorang pemuda kosa bodoh nak anak ngoda kosa ngelakonin ibadah kosa hebat ibadah kosa ni kan luar biasa ibadah luar biasa kosa benar kulakku bojong napa kosa benar bojong duha sekejap ki bojong sunat mutlak kosa duhur elakonin qobliyah ba'diyah asar elakonin qobliyah ba'diyah maghrib isya elakonin kosa malam sholat tahajud sholat tasbih maca Quran adzikir awirid kosa sebelum sopu bojong sunat fajar kosa luar biasa pokoknya odin paling korjem kosa paneka paling korjem kosa odin selalu penuh kelabun ibadah misalnya kosa mereka. Lo orang saya modal yang aneh ngelakonin ibadah luar biasa kosa deke macam setan kosa. Napa setan kosa mereka bingung kosa ketika nengale orang cakang ngelakonin ibadah luar biasa yang aneh ka. Qala asaitonu. Qala ngomong pesera asaitonu setan li akwanihi ke cakancana setan kosa. Setan itu ngomong ke cakancana kosa unduru tengaliaki min aina mat'amuhu tengaliaki min aina mat'amuhu dari keemah bareng seegede kosa. Jadi setan kosa mereka ketika nengale orang cakang ibadah kosa setan tak moro-moro ngecit kosa tak moro-moro ngecit ketika Yusuf misalnya maca Quran kosa mulai kulaku sampai peduk lastarene ke bojong duhur kosa maca Quran boleh wirid adzikir malam amaca istighosa kosa setan ini tak ngecit pada orang cakang ngelakonin ibadah kosa setannya akiki lumbi setan bareng sekedeur kosa nika bareng napa kosa menika bareng halal napa bareng haram bareng halal napa bareng subhat kosa etanya kikilu unduru min aina mat'amuhu tengale kilu dari kemah bareng sekedeur can setan kosa menika fa in kana mat'amuhu ting seumpama bareng sekedeur kosa mat'amasuin bareng si cuba kosa atau bareng si haram kosa atau bareng si subhat kosa yakulu ngomong setan kosa si cakang ibadah kosa ternyata bareng si kedeur bareng si mengandung subhat kosa atau bareng si haram kosa mereka yakulu ngomong setan kosa da'uhu la tinggal lagi pun lah tinggal lagi tak usah ganggu kosa padahal can abang tibi cakang ibadah jadi sampean tak usah ton do orang cakang ibadah cakang wirid cakang maca Quran cakang nika tak usah ton mageton tengale iki lu bareng sekedeur kosa lah ting bareng sekedeur kosa nika bareng si halal kosa baru sampean nika ngakonin orang nika orang hebat tetiting sampean ki poron rema obong dari si A atau si B
Nerema poron nerema obeng si A terima si B terima si C terima si D terima wis tau usah kemaang ke setan tak keton make sampeyan cakang nglakoni ibadah setan tak keton make sampeyan hatam Al-Qur'an sehari semalam bahkan sehari semalam hatam 2 kali lho sampeyan motor tasbih sampai cekek tak keton setan model engak karena tabun sambian ki poron rema bareng subhat napa boleh bareng haram di antara bareng si subhat atau bareng si haram poron remah obeng si A etrema si B etrema si C etrema si D etrema ngaste cakan cengaji nih tadi cerak perak tanggal petobel neneng lah sambian lah neneng kosa buruh akhirnya sampeyan dadi orang selamat. Niki lho. Polen sampeyan nglakonin ibadah, polen sampeyan ki nglakonin salat, polen sampeyan ki maca Al-Qur'an, polen sampeyan ki poron adzikir, tapi ki poron rema obeng ing aneka sobung nilayah ing ngarsana Gusti Allah make deina kosa menika metu celeng 2 kosa Nur Paija mbek Nur Hayati kosa ne sobung kunan kosa ne qala Ibnu Asbad nah yaqulu da'uhu ngomong setan kosa da'uhu lala tinggal lagi orang si canti besok napa kosa cakang ibadah kosa tapi tabun poron napa kosa deer bareng si subhat kosa da'uhu tinggal lagi lah jan setan tak penting pak tak penting jan setan kosa da'uhu tinggal lagi lah cakanca tinggal lagi tak usah ganggu pon lah yat abu orang kosa panika payah wa yajtahidu ben apa kosa ongkuan kosa fakot kafakum nafsahu cokoplah aben tibi si napa kosa cokop aben tibi si langal langin karena aben masukin bareng si subhat kosa paneka sampai kosa paneka candhabune Imam Ruslan kosa paneka candhabune Imam Ruslan kosa dalam situng syair sekarang sareng Imam Ibnu Ruslan kosa dalam kitab Zubat kosa wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu jadi orang kosa meneka wa ta'atun orang si taat kosa wa ta'atun orang si taat kosa orang sing nglakonin ibadah orang taat kosa nika orang nglakonin ibadah wa ta'atun orang si taat kosa wa ta'atun taat kosa meneka ibadah kosa meneka mimman dari orang yakulu si deer orang meneka haraman bareng haram. Jadi orang ngelakonin ibadah kosa mereka. Tapi ada bareng si haram kosa mereka mithlul bina'i fauqa maujin yuja'alu. Panika sami kadi orang bangun nek tengah ombak kosa mereka. Nek sami kadi kebe bangunan nek tengah ombak kono. Nek tengah ombak utawa nek tengah tasik mosok bisa sampean bangun nek tengah ombak kosa. Ingke yarane orang tak beres kosa. Dadi orang ngelakonin taat tapi ki poron deer bareng haram kosa menika sami kadi kebe bangunan nek atas ombak kosa menika. Tak bisa kosa Pak. Dadi baban kosa menika kita tambah sepong kita tambah ngastete ceporot ibadahnya sambian sarang bareng sesub hat senajan rajana kosa 500.000 kosa
Eder senapa are obeng 500.000 kosa menika sementara sambian saare semalam kosa duhur bejeng asar bejeng maghrib bejeng isya bejeng subuh bejeng lain maca Quran nah lain motor tas bene sampai cegek kosa ternyata sabung nilai ya ngersana Gusti Allah gara-gara obeng nek jadi cabruk lebur kosa menika. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala kosa. Imam Sufyan Ats-Tsauri kosa menika sampai debu kosa menika. Debuna Imam Sufyan Ats-Tsauri kosa menika man tasaddaqa min haramin. Man peseran orang tasaddaqa si sedekah orang menika min haramin dari barang haram kosa menika. Au anfaqahu atau menginfakake orang menika napa kosa menika bareng haram kosa fi taatin dalam urusan taat aneka dadi man tasaddaqa min haramin peseran orang si sedekah tapi sedekahna kosa dari bareng haram bareng subhat kosa napa kosa menika kebe nyompeng masjid kebe nyompeng musola kosa tapi sedekah dek Kang Yusuf kosa menika. Aw anfaqahu ataba napa kosa nek nginfakaki bareng haram kosa menika fi taatin dalam urusan taat. Bareng subhat bareng haram kosa ya bade bareng kosa butuh sarong. Lah ya ngobengi sarong lah. Ya ngobengi kelambi takwa. Ya ngobengi songkok kosa. Tapi obeng dari bareng haram kosa fahuwa maka orang si sedekah dari barang haram kosa kaman engke kadi orang kosa yutahiru si nyocek yutahiru si napa kosa nyuciin kosa yutahiru si nyuciin kosa menika saubahu kelambina bil bauli kelaben keme kosa bil bauli kelaben keme. Jadi orang kosak kebaik bagus, tapi napa kosak sedekah atau infak dari barang haram kosak, pane kesami kadi nyoceken kelambi sareng keme. Berseding bersende kosak, pane ketapi najis kosak. Jadi ngastai itu bahan kosak pane kecek angger sambian asodako cek angger sambian kosak pane nginfak tengale obang kosak pane ternyata barang obeng kosa dari barang haram. Engke kadi kelambi kosa menika iso cen ambek barang najis bersih tapi sobeng kunan lah. Nika monggo Imam Sufyan Ats-Tsauri kosa menika. Sampai dalam napa kosa dalam kitab Nasaihu Diniyah misalnya. Karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kosa. Sahibu Ratibul Haddad kosa atau Wirdul Latif. Jadi As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kosa keduan kumpulan wirid arana Ratibul Haddad atau Wirdul Latif. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kosa panika termasuk wali kutub kosa Raja Wali kosa. Keduan karangan kitab arana kitab Nasaihud Diniyah kosa. Esena kitab Nasaihud Diniyah kosa di antara kosa jabuna Habib Abdullah innal ladzi yahujjuhu innal ladzi saongkuna orang kosa. Innal ladzi saongkun orang yahujju si haji orang baneka bil malil haram kelaban ngangkui obeng seha haram. Jadi haji kelaban ngangkui obeng haram. Haji kosa oleh dari obeng membudu obeng kosa. Haji kosa menika oleh dari hasil napa kosa bos togel kosa menika. bos togel kosa menika. Bandar kosa menika. Haji oleh dari hasil bandar kosa menika. Jadi innal ladzi yahujjuhu bil malil haram innal ladzi saangkun orang yahujju si haji orang menika bil malil haram kelaban ngangkui obeng haram kosa layak balu tak neremah pesera Allah Gusti Allah hajjahu hajjina
Allah tak kira nerima haji ne kosa. Allah tak kira nerima haji ne kosa. Faida labba maka ketika orang wanita maca talbiyah kosa. Faida labba maka ketika atalbiyah orang wanita labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik kosa wanita artinya tu Gusti dan kaula memenuhi panggilan sambian. Jadi labbaik kosa wanita jawaban kosa. Kang Yusuf kanjeng labbaik seneka. Engki tat labbaik neke engki. Jadi labbaik paneka memenuhi panggilan. Jadi orang haji kosa paneka sebuah panggilan Nabi Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kosa selestarena bangun Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala merintah ke Nabi Ibrahim kosa pakon manggil manusia. Pakon manggil manusia. Sementara Nabi Ibrahim kosa waneka bedenek biwadin ghairi zar'in. Ketika kosa waneka bedenek tempat napa kosa cureng si sobung kak bungkaan sekali manusia sobung kosa mau hanya si beden Nabi Ibrahim sareng putrana Nabi Ismail. La Allah subhanahu wa ta'ala merintah ke Nabi Ibrahim panggil manusia. Nabi Ibrahim pas jawab tuh Gusti ada kayak bisa nyampe tang suara kosa benih sebareng sobong manusia sekali soro manggil manusia. Ampun pon Ibrahim panggil pon sengko si mede pak. Akhirnya Nabi Ibrahim kosa manggil manusia kosa pakon haji. Ketika Nabi Ibrahim kosa manggil manusia pakon haji kosa setuju manusia kosa mereka mereng napa kosa mereka suara Nabi panggilan Nabi Ibrahim baik ne manusia ebekto odin zaman Nabi Ibrahim otaba manusia sibu dan alam arwah kosa. Contoh kati Aba Mastur kosa otaba Aba Sukron kosa. Ne zaman Nabi Ibrahim kan Aba Mastur Aba Sukron kan sopu. Tapi mak bisa Aba Mastur Aba Sukron kosa mereka haji. Paneka Aba Mastur sareng Aba Sukron ketika badane alam arwah paneka jawab panggilan Nabi Ibrahim. Tetapi pesera orang si bisa jawab panggilan Nabi Ibrahim kosa maka orang paneka bisa haji kosa. Bila jawab sekalian hajinya sekalian. Jawab dua kali hajinya dua kali. Jawab telur kali hajinya telur kali. Sobung kaitannya ambek corona sobung kaitan ambil haji skeme tahun bila bektona haji kita tetap haji. Tadi sampai tak usah ngomong bingung. Bila sampai tak jawab sampai ngomong bingung tapi di alam arwah tak jawab lah wis tak usah minta napa kosa tek akal wis biasa kosa. Sepenting sambiane kangki jawaki dari barang subhat jawaki dari barang haram. Jadi jaga bedal andal sambian kepola haji kosa. Haji ni kalau pangeran tibi mesai kau haji ni ke bagi si mampu. Haji ni bagi si mampu paling keringanan kosa. Tapi bila ada barang haram kosa ni ke roksul ibadat pokok dari segala ibadah. Cek debu solat sampean, cek debu puasa sampean, cek debu maca Quran kosa bila tabung ki poron yesen bareng si subhat napa boleh yesen bareng haram. Karena deer bareng halal kosa roksul ibadat wa roksul kurubat pokok dari segala ibadah, pokok dari segala napa kosa mendekatkan diri ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim manggil kosa. Jawab sekalian, haji sekalian. Jawab dua kali, haji dua kali. Jawab telur kali, berat. Napa kosa haji telur kali. Sambian singkok jawab napa punten. Tak usah pusing pun lapor sambian lakonen dek kami kira bisa menjauh dari barang subhat.
Napa boleh deur bareng haram. Karena cenderung Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kosa orang ngelakonin haji tapi kelaban ngangkui bareng haram kosa la yaqbalullahu hajjahu. Allah tak nerima hajina. Faida labba maka ketika napa kosa paneka atalbiya kosa labbaik Allahumma labbaik kosa paneka inda ihramihi ebakton ihram haj ebakton ihram kosa paneka yakulu debu lahu de orang si haji kelaban ngangkui abang haram kosa peser si debu subhanahu Allah subhanallah ta'ala kosa debu kosa la labbaik can Allah la labbaik enten sengko tak manggil sambian padahal sambian lah ngomong amo terkabah kosa labbaik Allahumma labbaik can Gusti Allah la labbaik enten sengko tak manggil sambian wala sakdek ben sobong kebahagiaan kesambian juga yang kosa labbaik Allahumma labbaik la labbaik enten sengko tak manggil sambian wala sakdek ben sobong kebahagiaan kesambian kosa zaduka haram sangon sambian pola dari obong haram zaduka haram sangon sambian haram jandaman Allah subhanallah ta'ala warahil tuka haramun kendaraan sambian lah kendaraan haram wa hajjuka hajjin sambian ghairu mabrurin ghairu mabrur paneka tak mabrur kosa paneka. Tadi sampean ngake-ngaken kosa bila sampean nyonceng orang hari obong bandar togel kosa ja doa mantur tadi haji mabrur make sampean doa tak etre makosa paneka tak etre makosa. Tadi ngasih tejakan cengaci neka terakhir kosa paneka neka amalan mesobaje baaban kosa do'nah paringin mustajab. Dadi cakan ngaji kosa paling ketat amalan apa kira doa napa paringin mustajab. Tausan nyon amalan nekla kitab sayaji nekla jelasaki doa kira mustajab kosa menika. Ani bin Abbas dari sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke menika Abdullah bin Abbas kosa. Qala debu Abdullah bin Abbas kosa menika tuliyat hadhil ayah. Tuliyat hadhil ayat tuliyat ebeca. Hadhil ayatu paneka ayat ropana ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingarsana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Sayyid Abdullah bin Abbas kosa paneka maca ayat neka ingarsana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ya ayuhan nas wahai manusia kulu deur sampean kabeh mimma dari napa-napa fil ardi sibu dan atas bumi halalan halal thayyiban si bagus. Deuran si halal si bagus kosa. Indan Nabi maca ayatnya kayak ngeresana Gusti Kanjeng Nabi. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas kosa. Pas mancing kosa sahabat Kanjeng Nabi si asmana Sa'ad bin Abi Waqqas kosa. Waqala bendebu Sa'ad faqala bendeb kemudian debu Sa'ad bin Abi Waqqas kosa. Ya Rasulullah wahai Rasulullah, ud'u doaaki Gusti Allah ke Gusti Allah. Ud'u doaaki Gusti Kanjeng Nabi. Dadi Sa'ad bin Abi Waqqas kosa napa kosa nyon ke Gusti Kanjeng Nabi pakon doaaki. Udullah doaaki Gusti Kanjeng Nabi ke Gusti Allah ayyaj'alani. Moga-moga Allah nediyakini kesengko mustajabat dakwah doa si mustajab kosa. Faqala pas debu Kanjeng Nabi kosa ya Sa'ad he Sa'ad atib sing sampeyan terodoan mustajab kosa Sa'ad dan Kanjeng Nabi atib
pak halal ati pak halal lah mat'amaka deurene sambian kosa takun maka dadi sambian mustajab dakwah orang si napa kosa doana mustajab takun maka dadi mustajab dakwah mustajab doana kosa waneka setiting sambian tro mustajab doa kosa waneka engke deur sehalal karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu ke saat ketika saatnya on ke kanjeng Nabi pakon doa aki ke Gusti Allah mesapa aja aban dadi orang se mustajab doana kanjeng Nabi merintah ke saat atib mat'amaka pemapan pebagus pak halal deurena sambian takun maka dadi sambian mustajab dakwah mustajab doana. Jadi selama sambian kosa bane ketabun ki ISN ki poron bareng se subhat napa boleh bareng se haram engke tak usah bak nyoba doa meta elek geleken be malaikat. Jadi sampean tak usah doa ora. Singki poron bareng subhat. Maka sampean doa ke menangis kosa la neneng jan malaikat sambil doa nyoon ke Gusti Allah tapi perintah Gusti Allah larangan Gusti Allah tak elah konen kita ngake be malaikat kosa napa boleh Gusti Allah ya wis lah neneng wallahu alam bisawab al-fatihah.